Okay, so may hapon mga kabarigog, no? So karon mga kabarigog, daghan naman nag-request mga kabarigog nga magpa-shoutout mga kabarigog. So karon mga kabarigog, shoutout sa mga kabarigog kay ubay-ubay na po ni sila. Nya gusto po magpa-shoutout. So shoutout sila. Unang-una na to i-shoutout mga kabarigog kini si Tiger Ansano. Tiger Ansano from Cebu City. Cebu City ni, di ba? Oh, Taga Cebu City. Cebu City na. Oh, Cebu City. Tiger Ansano, shoutout. Okay. Taga Pagadian man ni. Taga Pagadian. Pagadian. From Pagadian, Tiger Mapriso Ansano. ka. Sorry. Kay Rian Girl Makapulak Upada. O, sa Rian Girl Makapulak Upada katuning batang 11 years old nya kuan. Katong 11 years old ba ka istorya ni AJ, CJ rather. Og ni Maria Sauri Pasahe Makatulang. Shout out Madam, shout out. Kay Miss Ann. Shout out kay Miss Ann, magandang babae. Shout out. Yan na bang? Kay RB Pakot. Shout out. Siyempre kay Riglin Pakot. Shout out kay Madalog. Kaya mo helmet si Santino. Kulot. Shout out na. Ampay sa panarbaho dalots. Okay, shout out. O siyempre kay Marcelino Ordanisa. Shout out kay Marcelino Ordanisa. Kay Dixon Elmedulan ng Piat City, 5. Shout out mo. Dixon Elmedulan. Orlan, siyempre. Orlan Malinaw, konduktor sa Starlight. Pangi. Shout out mo na. Kay Roy Nacion, siyempre from Kanibay Sur. Roy Nacion. Shout out mo na doon. Kay Basilisco Bacos. Shout out. Kay Rodilia Casares Malanog o si Casilis Malanog ba? Ano bang musiyaw niya? Magkaihi daw kuno siya magsikap. Oh, shout out mo din man. Ang shout out mo. Ang Facebook mo panarbaho. Okay, Rodilin Alun. Shout out Rodilin Alun. Shout out. So karon mga kabaringog, kini raman po yung mga nagpa-shout out kay ang wala ang uban. Kay mamay na comment. So comment lang po karon mag-shout out ninyo. So come on doa kung naamoy shout out ninyo. Ay syempre, shout out kay Egwell sa TikTok bang live ba yung Juan ba? Arsap hit ba? Team Arsap ba? Okay. Shout out guys kay Edwell. Shout out sir. Shout out kay Carlo. Kay ikaw, shout out na kay Bigay ng Ricky. Ricky. Shout out dalots, TikTokers. At siyempre, shout out kay Nals Dap. Kay Nals Dap na nanonood ngayon sa Crossing Daws Bibilog. Shout out kay Dol. Siyempre kay YJ Casadol. Okay, so yan lang po lahat no. Katora po tanan. So daghang salamat o God bless sa inyong tanan. Ganahan mo